گھر مکمل طور پر جل گیا تھا۔ نقصان کا اندازہ لگانا مشکل تھا، مگر یہ ورلڈ بینک کی طرف سے فراہم کی جانے والی رہائش گاہ تھی، اس لیے اس کا نقصان پورا ہو جانے والا تھا۔ یہ سالار سکندر کے ساتھ دوسری بار ہوا تھا۔ پہلی بار اس نے گاؤں میں اپنے اسکول کی عمارت کو یوں خاکستر ہوتے دیکھا تھا۔ اس گھر کے ملبے کو دیکھتے ہوئے اس نے جو سوچا تھا وہ اسکول کی راکھ کو دیکھ کر نہیں سوچا تھا۔ تب اس نے امامہ کی فیملی کو ہر نقصان کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، اور کہیں بھی اس نے یہ نہیں سمجھا یا سوچا تھا کہ یہ اس کے اپنے کسی عمل کی سزا تھی، کوئی تنبیہ تھی جو اسے کی جا رہی تھی۔ وہ سود سے کمائے جانے والے پیسے سے فلاح عامہ کا کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ اسے قبول کرتا؟ آج ایک بار پھر وہ ایسے ہی ایک ملبے کے سامنے کھڑا ہوا یہ سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اس کا رزق تھا جس سے صرف شر نکل رہا تھا، خیر نہیں۔ گھر کو لگنے والی آگ میں وہ چھوٹی موٹی ساری جیولری، سیونگ سرٹیفکیٹس اور اس کے بچوں کی انشورنس کے پیپرز راکھ ہو گئے تھے یا لوٹ لیے گئے تھے۔ امامہ کو شادی میں سالار کی فیملی کی طرف سے ملنے والا زیور پاکستان میں ہی ایک لاکر میں تھا۔ یہاں امامہ کے پاس صرف وہ چھوٹی موٹی ڈائمنڈ کی جیولری تھی جو وہ وقتاً فوقتاً افریقہ یا امریکہ میں خریدتی رہی تھی، لیکن اس چھوٹی موٹی جیولری کی قیمت بھی 40 لاکھ سے کم نہیں تھی۔ اس گھر میں اور بھی بہت کچھ چلا گیا تھا جس کا امامہ کو صدمہ تھا، لیکن سالار کو نہیں تھا۔ اس کے لیے یہ کافی تھا کہ اس کا خاندان سلامت تھا۔ ورلڈ بینک نے اپنے تمام ملازمین کے نقصانات کو پورا کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، اور یہ کام ہنگامی بنیادوں پر ہو رہا تھا۔ تمام ملازمین کو اپنے کلیمز داخل کرنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن سالار سکندر نے کوئی کلیم داخل نہیں کیا تھا۔ اسے اب اس پیسے سے خوف آ رہا تھا جو جب بھی اس کے پاس آتا اس کی حلال کمائی کو بھی اپنے ساتھ خس و خاشاک کر دیتا۔ وہ ایمبیسی سے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں منتقل ہو گئے تھے۔ ہومین امریکن ایمبیسی کے ہی اس اسپتال میں رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں جب ڈاکٹرز ہومین کو سفر کے قابل قرار دیں تو تم بچوں کو لے کر پاکستان چلی جاؤ، سالار نے ایک رات امامہ سے کہا تھا۔ کیوں؟ وہ ناخوش ہوئی تھی۔ کیونکہ جو کچھ کانگو میں ہو چکا ہے میں اب تم لوگوں کے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ امامہ کچھ دیر پہلے اس کے لیے کافی بنا کر لائی تھی۔ کئی دنوں بعد انہیں رات کے اس پہر آپس میں بات کرنے کا موقع ملا تھا۔ ہومین اسپتال سے ڈسچارج ہونے والا تھا اور سالار جیسے ان کو واپس بھیجنے کے لیے گھڑیاں گن رہا تھا۔ کانگو اتنا غیر محفوظ ہے تو تم یہاں کیوں رہنا چاہتے ہو؟ تم بھی واپس چلے جاؤ، امامہ نے جواباً کہا۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ میں فی الحال نہیں جا سکتا۔ اس نے ایک گھونٹ لیا۔ فی الحال، امامہ نے جواباً پوچھا۔ اگلے 5 سال ہرگز نہیں۔ امامہ نے کافی کا کپ اسی طرح رکھ دیا۔ مزید کسی سوال جواب کے بغیر اس نے جیسے فیصلہ سنا دیا تھا۔ تمہاری ضد مجھے کمزور کرے گی۔ تم اور بچے یہاں رہیں گے تو میں بہت پریشان رہوں گا، اپنے کام پر دھیان نہیں دے پاؤں گا۔ تم لوگ محفوظ، امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہیں لگتا ہے تم یہاں کانگو میں بیٹھے رہو گے تو میں اور بچے پاکستان میں عیش کریں گے؟ تم اپنے سکون کے لیے مجھے بے سکون کرنا چاہتے ہو۔ میں نہیں جاؤں گی سالار، مجھے وہیں رہنا ہے جہاں تم رہو گے۔ وہ اس کی شکل دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ اس کے ہر لہجے سے واقف تھا اور جانتا تھا وہ اس ضد سے نہیں ہٹے گی۔ ڈاکٹر سبط علی نے کہا تھا اسے امامہ سے جو تکلیف ملی تھی وہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا۔
लेकिन वो उनसे ये पूछना चाहता था कि उसे उसके साथ में जो सुकून मिलता था वो किस नेकी का सिला था। वर्ल्ड बैंक और अमेरिकी हुकूमत ने अगर वाशिंगटन में सालार सिकंदर के साथ मुज़ाकरात में उसे फ्री हैंड की जमानत दी थी तो उन्होंने ये वादा पूरा किया था। उन्होंने सालार सिकंदर को अफ्रीका के स्याह सफ़ेद का मालिक बनाकर वहां भेजा था। वो वर्ल्ड बैंक के मुख्तलिफ खित्तों के लिए मखसूस वाइस प्रेसिडेंट्स में से पहला और वाहिद वाइस प्रेसिडेंट था जिसके पास काम करने की इतनी आज़ादी और इख्तियारात थे, और जिससे वर्ल्ड बैंक का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ही नहीं अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट भी वक्ती तौर पर दब रहा था। सालार सिकंदर उनका वो प्यादा था जो बैठे बिठाए प्यादे से बादशाह बन गया था, और इस चेस बोर्ड पर मौजूद तमाम अहम मोहरों को यकदम उसको बादशाह की हैसियत देनी पड़ रही थी। वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक की नायब सदारत कबूल करने के अगले दिन उसने किंशासा जाने से पहली बार वॉशिंगटन में अहम तरीन न्यूज़ चैनल्स के नुमाइंदों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो पेट्रुस इबाका की मौत के बाद उसकी पहली रस्मी बातचीत थी, जिसमें उसने कांगो में वर्ल्ड बैंक के इस प्रोजेक्ट के हवाले से माजी में होने वाली ज्यादतियों का अजाला करने की यकीन दहानी कराते हुए वर्ल्ड बैंक पर की जाने वाली तनकीद को खुले दिल से तस्लीम किया था। उसने बैंक का दिफा नहीं किया था। सालार सिकंदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड बैंक की इंतजामिया के लिए खसियाहट का बायस होने के बावजूद सिर्फ इसलिए हौसला अफजा थी क्योंकि इसमें सालार सिकंदर ने अफ्रीका के बदतरीन मुआशी और मुआशरती हालात में वर्ल्ड बैंक से होने वाली गलतियों के बावजूद उसकी वहां जरूरत और किरदार की अहमियत पर जोर दिया था, खास तौर पर दुनिया के बदलते हुए हालात में। उसकी इस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहम बातें अफ्रीका के बड़े बड़े अखबारात ने अगले दिन हेडलाइंस के तौर पर लगाई थीं। कांगो के आवाम के लिए सालार सिकंदर का चेहरा इस्तेहसाली साम्राज्य का चेहरा नहीं था। उनके लिए वो पेट्रुस इबाका का एक करीबी और काबिले एतमाद साथी का चेहरा था। वो कांगो में आने के बाद पेट्रुस इबाका की मैयत वापस आने से पहले कांगो के तूलो अर्ज में हर उस कबायली लीडर से मिला था जो पेट्रुस इबाका का साथी था और जो कबायलियों में थोड़ा बहुत असर रसूख रखता था। पेट्रुस इबाका के खानदान ने उसकी मौत के बाद किसी भी गैर मुल्की इदारे या हुकूमत के नुमाइंदों से मिलने से इनकार कर दिया था, लेकिन सालार सिकंदर की मुलाकात की दरख्वास्त को उन्होंने रद्द नहीं किया था। सालार सिकंदर ने वर्ल्ड बैंक की इंतजामिया के जरिए अमरीकी हुकूमत को ये बात बावर करवाई थी कि इबाका की लाश की बाइज्जत वापसी कांगो और अफ्रीकी आवाम के दिलों में इस गुस्से को खत्म करने में मुआवन साबित होगी जो उसके मुर्दा जिस्म को अमेरिका जबरदस्ती वहीं रखकर बढ़ा रहा था। अमेरिकी हुकूमत उसके कांगो वापसी के 2 हफ्ते बाद इबाका की मैयत वापस भेजने पर तैयार हो गई थी। कांगो की हुकूमत ने गैर मुल्की हुकूमतों के इन नुमाइंदों से जो तदफीन में शरीक होना चाहते थे माजरत कर ली थी कि वो इबाका की तदफीन में शरीक होने वाले लाखों अफराद के मतवक्को हजूम में ना तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं ना उनकी हिफाजत की जमानत। वर्ल्ड बैंक की इंतजामिया और स्टेट डिपार्टमेंट ने सालार सिकंदर को भी इबाका की आखिरी रसूमात में शरीक होने से रोका था, जिसके लिए उसे इबाका की फैमिली ने मदऊ किया था और सालार ने इस दावतनामे को कबूल कर लिया था। इमामा भी उसके इस फैसले से नाखुश और खौफसदा थी और उसने उसे समझाने और रोकने की हर मुमकिन कोशिश की थी। वो इस वक्त तक ये कोशिश करती रही थी जब तक इबाका की लाश किंशासा पहुंच गई और
اسی شام اس کی تدفین کے انتظامات ہو رہے تھے۔ سالار سکندر اس کی اس منت سماجت کے دوران ایئرپورٹ جانے سے پہلے 2 نفل پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا اور وہ بے بسی سے بچوں کو لیے بیٹھ گئی تھی۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم بچوں کو لے کر فوری طور پر پاکستان چلی جانا، اس انتظار میں مت بیٹھی رہنا کہ میری ڈیڈ باڈی مل جائے۔ اس نے نفل پڑھنے کے بعد پہلا جملہ اس سے یہی کہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے بیڈ روم میں تھا۔ بچے سویٹ کے دوسرے کمرے میں تھے اور امامہ ان کے پاس سے اٹھ کر اسے سمجھانے آئی تھی اور اس کی نماز ختم ہونے کے انتظار میں بیٹھی تھی، اور اس نے جائے نماز طے کرتے ہوئے بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کہا تھا۔ امامہ کے دل پر چوٹ پڑی۔ تم بہت بے رحم ہو، اس نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے سالار سے کہا۔ تم سے کم، سالار نے ہنستے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ پھر وہ دوسرے کمرے میں اپنے بچوں سے ملنے آیا تھا۔ جبریل باپ کے ساتھ ہی دروازے تک چلا آیا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے امامہ کو خدا حافظ کہا تو اس نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم واپس آ جاؤ گے نا؟ وہ برستی آنکھوں سے منت بھرے انداز میں اس سے کہہ رہی تھی، یوں جیسے وہ اس کی بات نہیں ٹالے گا یا شاید رک ہی جائے۔ اس نے امامہ سے نظریں ملائے بغیر اپنے بازو سے اس کا ہاتھ اٹھا کر اسے نرمی سے چوما اور کہا، انشاءاللہ۔ پھر جھک کر اپنی ٹانگ سے چپکے جبریل کو اٹھاتے ہوئے اس کا منہ چوما اور کہا، اپنی ممی اور بہن بھائی کا خیال رکھنا۔ I always do بابا۔ جبریل نے اسے یقین دلایا۔ سالار نے ایک بار پھر اس کا منہ چوما اور اسے کہا، I am proud of you۔ سالار نے اسے گود سے اتار دیا اور سب کو خدا حافظ کہا، دروازے میں برستی آنکھوں کے ساتھ کھڑی امامہ کو دیکھے بغیر۔ لاکھوں لوگوں کے ہجوم کے ساتھ سالار نے ایئرپورٹ پر اباکا کی میت کو وصول کیا تھا۔ ان لاکھوں لوگوں کے ہجوم میں سالار سکندر کے علاوہ ایک بھی سفید فام نہیں تھا، یہاں تک کہ اس دن کانگو میں اس ایونٹ کو کور کرنے والے نیوز چینلز کا سارا عملہ بھی مقامی تھا۔ کوئی ہتھیاروں سے مسلح اس قبائلی ہجوم میں جانے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا، جن کو جان لینے اور جان دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا تھا، جو وحشی اور اجڑ تھے اور اپنی بقا کے لیے ہر اس چیز کو خس و خاشاک بنا دینے پر تیار جو ان کے راستے میں دیوار بنتی۔ اور لاکھوں سیاہ فام لوگوں کے ہجوم میں ایک صاف رنگت والا سفید فام تھا، جو نسلی طور پر سفید فام نہ ہونے کے باوجود اپنی صاف رنگت اور ان لوگوں کی سیاہ ترین رنگت کے مقابلے میں سفید فام لگ رہا تھا اور وہاں نہتا تھا۔ کانگو کی حکومت نے اسے کچھ سیکیورٹی دی تھی، مگر اس سیکیورٹی کو ان قبائلیوں نے رد کر دیا تھا جو اس سارے ایونٹ کے انتظامات سنبھالے ہوئے تھے، اور سالار سکندر تنہا اسی دلیری سے اپنے ساتھ ایک بھی گارڈ لیے بغیر اندر چلا گیا تھا۔ دنیا میں کروڑوں ٹی وی اسکرینز پر لائیو نشر ہونے والا وہ ایونٹ لاکھوں کے اس ہجوم میں صرف ایک شخص کو فوکس کیے ہوئے تھا، اور بار بار تیکھے نقوش والا دراز قامت شخص اباکا کی آخری رسومات کے موقع پر سٹیج پر اس کے خاندان کے ساتھ اس مجمع کے سامنے بیٹھا تھا، جس میں سے کوئی بھی اس پر گولی چلاتا تو یہ بھی پہچانا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ کہاں تھا اور کون تھا۔ اگر وہ مجمع اس پر چڑھ دوڑتا تو اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا جو اس مجمع کے ہاتھوں اس کی بوٹیوں کے بھی ٹکڑے ہونے سے روک سکتا۔ اور یہ احساس سالار سکندر کو اس اسٹیج پر ان لاکھوں لوگوں کے سامنے بیٹھنے پر ہو رہا تھا
जो इबाका को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए की जाने वाली कबायली सरदारों की जोशीली तकरीरों में इस साम्राज्य की तबाही के लिए नारे बुलंद कर रहे थे, जिनका साथी बनकर वो वहां बैठा उन्हें देख रहा था। उसके दिल पर लाखों लोगों की हैबत तारी हो रही थी और उसकी जुबान पर कुरानी आयात का विर्द था। ये एहसास होने के बावजूद कि अल्लाह उससे खफा था, वो अल्लाह ही को पुकार रहा था। अमेरिका में CIA हेडक्वार्टर और वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर में स्क्रीन पर नजर आने वाला वो शख्स उन सबको अपनी हैबत में ले रहा था, जिनका डंका पूरी दुनिया में बजता था। दलेरी हो तो ऐसी हो, जुर्रत हो तो ये। वो गुंग थे, दम बखुद थे और मरऊब। वो शख्स अब पेट्रूस इबाका को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए अपनी नशिस्त से अपना नाम पुकारे जाने पर उठ रहा था। लाखों का मजमा उसके लिए जवाबन तालियां बजाकर दादो तहसीन दे रहा था। 6 फीट से निकलता हुआ कद, तीखे नकूश और संजीदा चेहरा। स्याह 2 पीस सूट में वो वजाहत और वक्कार की एक खूबसूरत मिसाल था, जो इस वक्त पूरी दुनिया के कैमरों का मरकज बना हुआ था। इस स्टेज के बिल्कुल ऊपर काफी बुलंदी पर एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में CIA के कुछ कमांडोज इस मजमा को टीवी स्कोप से मॉनिटर कर रहे थे। चंद और ब्लैक हॉक्स आसपास की इमारतों को वो सालार की हिफाजत और जिंदगी के लिए इस वक्त इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। सालार सिकंदर रोस्ट्रम के पीछे पहुंच गया था। मजमा को सांप सूंघ गया था। वो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद कुरानी आयात की तिलावत कर रहा था। सालार सिकंदर ने जिंदगी में बहुत सारी तकरीरें की थीं, लेकिन उनमें से कोई तकरीर भी लाखों के एक ऐसे मजमा के सामने नहीं थी जिससे वो इंसानी हमदर्दी के अलावा और कोई ताल्लुक नहीं रखता था। वो मुकामी जुबान लिंगाला में उनसे बात कर रहा था और जो कुछ वो कह रहा था वो तर्जुमा होकर टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा था। पूरी दुनिया में की जाने वाली टीवी की कवरेज में स्वाहिली और लंगाला में की जाने वाली वहां की मुकामी लीडर्स की हर तकरीर को इंग्लिश और दूसरी बैनुल-अक़वामी जुबानों में तर्जुमा करके पेश किया जा रहा था। ना इमामा को अंदाजा था और ना ही सालार सिकंदर को कि वो आज अफ्रीका के इस स्याफाम मजमा के सामने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबा को दोहराएगा। वो अल्फाज जिनकी बाज़गश्त से वो हमेशा छुपता रहा था, वो उसके लाशऊर से तसव्वुर का सफर तय करके जुबान पर आकर नहीं रुके थे। वो लाखों के इस मजमा के सामने अदा होकर करोड़ों लोगों तक पहुंचे थे। उसने बिस्मिल्लाह से अपनी तकरीर का आगाज किया था। हमेशा की तरह उसने मजमा को कुरानी आयात सुनाई थी कि इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है, और इसके बाद उसने सर उठाकर मजमा को देखा था और फिर जैसे उसका जहन खाली हो गया था। एक लम्हा के लिए वो भूल गया था कि उसे वहां क्या कहना था। उसने सर झुकाकर दोबारा रोस्ट्रम पर रखे उस कागज पर नजर दौड़ाई थी जिस पर उसने इस तकरीर के नुक्कत लिखे थे। वो सारी उम्र सिर्फ नक्कात नोट करके ही तकरीरें करता था। अपनी याददाश्त और अपने इल्म पर ऐसा ही अंधा यकीन रखता था वो, और अब वो बिल्कुल खाली जहन के साथ हवन्नकों की तरह इस मजमा को देख रहा था जो उसके अगले अल्फाज के मुंतजिर थे। उसके पिछले अल्फाज उनके सर से गुजरे थे। अफ्रीका के वो कबाइल जो इस वक्त वहां इकट्ठे थे, वो आज भी अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, ना ही अल्लाह के वजूद को पहचानते और मानते थे।
وہ بہت سی دوسری چیزوں کو اعلیٰ و برتر مانتے تھے۔ ان کے لیے وہ رب جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے بھی اتنا ہی ناآشنا تھا جتنا وہ رب جو عزت اور ذلت عطا کرنے پر قادر تھا۔ سالار سکندر کو اب ایسا اور کیا کہنا تھا جو سمجھ میں آتا اور بہت آسانی سے آتا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اسے آخری خطبہ یاد آیا تھا۔ میں ایک ایسی آرگنائزیشن کا حصہ ہوں جس نے ماضی میں اس خطے اور آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں۔ آپ لوگوں کو کمتر سمجھا گیا، آپ لوگوں کے حقوق چھینے گئے، آپ لوگوں کے وسائل اور اثاثوں پر ناجائز قبضہ کیا گیا۔ میں اس سب کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں ایک ایسے مذہب کو ماننے والا ہوں جس کے پیغمبر امانتوں میں خیانت سے منع کرتے تھے۔ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنے کی تلقین کرتے تھے جو اپنے لیے، جنہوں نے بتایا کہ کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر برتری حاصل نہیں ہے۔ وہ انسانی مساوات کی بات کرتے تھے، ذات پات، رنگ و نسل، چھوت چھات کو نہیں مانتے تھے۔ سالار سکندر حافظ تھا، مبلغ نہیں تھا، مقرر تھا، مفسر نہیں تھا۔ زندگی میں اس نے کبھی اپنے پروفیشن میں مذہب کو لانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ آج بھی اس نیت سے وہاں نہیں آیا تھا، پر اس وقت جو بھی اس کی زبان سے نکل رہا تھا وہ دل کی آواز تھی اور دلوں تک جا رہی تھی۔ افریقہ میں غیر انسانی حالات میں رہنے والا سیاہ فام مجمع اس کی باتیں سن رہا تھا، اور اب پہلی بار ساکت و صامت خاموشی کے ساتھ سن رہا تھا، اور اس خاموشی کو ایک بے اختیار داد و تحسین نے توڑا تھا۔ یہ داد سالار سکندر کے جملے پر نہیں ملی تھی، یہ داد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزماں کے آخری خطبے کے ایک بنیادی فلسفے کو ملی تھی۔ وہ اللہ کا پیغام تھا جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے 1400 سال پہلے آیا تھا، اور آج 1400 سال بعد بھی وہ پیغام دلوں کو تسخیر بھی کر رہا تھا، ان پر مرہم بھی رکھ رہا تھا، اس لیے کہ وہ پیغام انسانیت کے لیے تھا، قیامت تک کے لیے تھا۔ ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھے لوگ اب بھی گنگ تھے۔ لاکھوں کا وہ مجمع اس آدمی کو اپنے روب میں نہیں لے پایا تھا، لیکن اس آدمی کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اس لاکھوں کے مجمع کو جیسے اس کی مٹھی میں لے آئے تھے۔ سالار سکندر نے وہ اسم اعظم پڑھتے ہوئے افریقہ کی نبض پر ہاتھ رکھا تھا جو 1400 سال پہلے بھیج دیا گیا تھا۔ امامہ بھی دم بخود تھی۔ وہ شخص کس جگہ کھڑا کیا دہرا رہا تھا، اور اگر اسے اس آخری خطبہ کا یہ حصہ یاد تھا تو یہ کیسے ممکن تھا باقی حصہ یاد نہ ہوتا؟ اور یاد تھا تو اس لیے کہ وہ کہیں گڑ گیا تھا۔ یہ لوگ بابا کے لیے تالیاں کیوں بجا رہے ہیں؟ وہ جبریل کے سوال پر جیسے چونک پڑی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھا ہی ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ امامہ صرف اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ تالیوں کی گونج اب تھم رہی تھی۔ وہ بہت دیر تک بجتی رہی تھی، اتنی دیر تک کہ سالار سکندر کو یاد آ گیا تھا کہ اسے آج وہاں کیا کہنا تھا، لیکن اب اپنے بھولے ہوئے الفاظ یاد آنے پر اسے خوشی نہیں ہوئی تھی۔ تاثیر اس میں تھی جو بھول کر یاد آیا تھا۔ میں افریقہ میں اپنے مذہب کے انہی اصولوں اور اسی سوچ کے ساتھ کام کرنے آیا ہوں اور کام کروں گا، اور میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے یہ احساس ہوا کہ میں ان اصولوں پر آپ لوگوں کی فلاح کے لیے کام نہیں کر سکتا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن میں ان طاقتوں کے ہاتھ مضبوط نہیں کروں گا جن کے خلاف پیٹروس ایباکا نے جنگ کی اور جن سے لڑتے ہوئے اس نے جان دی۔ سالار سکندر کہہ رہا تھا، لیکن ایباکا نے اپنی جان اس لیے قربان نہیں کی کہ وہ اپنے لوگوں کو بدترین حالات میں جیتا دیکھے۔ وہ
अपने लोगों के लिए ख्वाब देखता था, एक अच्छी जिंदगी के ख्वाब। सालार सिकंदर अब उन्हें इबाका की आखिरी ईमेल सुना रहा था। मजमा सालार सिकंदर के हर जुमले पर धाड़े मार मार कर रो रहा था। वो इबाका की आखिरी ईमेल नहीं, जैसे आखिरी वसीयत थी जो सिर्फ सालार सिकंदर के पास थी। और इबाका जो ख्वाब कांगो के लिए देखता था, वो भूख, जंग और बीमारी का ख्वाब नहीं था। वो अमन और इंसानियत पर यकीन रखता था, और जिंदगी के आखिरी लम्हे तक वो अमन ही की बात करता रहा। और ये अमन वो अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए चाहता था, अपने लोगों के लिए। इबाका को इससे बड़ा खराजे तहसीन आप तब तक पेश नहीं कर सकेंगे जब तक इस कांगो को एक जदीद तरक्की याफ्ता कौम और मुल्क न बना दें। और कांगो ये कर सकता है, पिग्मीज ये कर सकते हैं, और मैं और मेरा इदारा पेट्रुस इबाका का ये ख्वाब पूरा करने में आप लोगों के साथ खड़ा है। हम जाने वाले कल को नहीं बदल सकते, आने वाला कल हमारे हाथ में है। मेरी ख्वाहिश है कि 21वीं सदी का कांगो इबाका जैसे और बहुत से लीडर्स पैदा करे जो तरक्की, अमन और कांगो के बेहतर मुस्तकबिल का तस्वुर लेकर आगे चलें और तरक्की याफ्ता कौमों की सफ में शामिल हो जाएं। ये मेरा पैगाम नहीं है, ये इबाका का पैगाम है, जो किसी मजहब पर कारबंद नहीं था, लेकिन अल्लाह के वजूद को मानता था। और ये जमीन अल्लाह की है, अल्लाह के बंदों के लिए है, किसी गासिब के लिए नहीं है, साम्राज्य के लिए नहीं है, आपके लिए है, कांगो के लोगों के लिए है। लाखों का वो मजमा जो चंद लम्हे पहले तक एक नाकाबिले तस्खीर पहाड़ लग रहा था, अब तस्खीर हो चुका था। वो सालार सिकंदर के अल्फाज पर रो रहा था, उसके अल्फाज पर तालियां बजा रहा था, उसके अल्फाज पर नारे लगा रहा था। सालार सिकंदर अपनी तकरीर खत्म करके रोस्ट्रम से हट चुका था। उसके रोस्ट्रम से वापस अपनी नशिस्त की तरफ जाते हुए लाखों का वो मजमा सालार सिकंदर का नाम पुकार रहा था। अफ्रीका सालार सिकंदर का नाम पुकार रहा था। वो रोस्ट्रम पर आया भी आवाजों की गूंज में था, और वहां से वापस भी आवाजों की गूंज में ही हुआ था। लेकिन अब माहौल तब्दील हो चुका था। वो 10 मिनट की तकरीर के लिए गया था और आधे घंटे के बाद वहां से हट सका था, और वो उसकी जिंदगी का तवील तरीन आधा घंटा था। सिर्फ उसकी ही नहीं, इमामा की जिंदगी का भी। आंसू सिर्फ उस मजमा की आंखों से ही रवा नहीं हुए थे, इमामा की आंखों से भी बरसने लगे थे। वो मजमा सालार सिकंदर को अपने निजात दहिंदा के तौर पर देखते हुए रो रहा था, और इमामा हाशिम इस निजात दहिंदा की जान एक बार फिर बच जाने पर। आप क्यों रो रही हैं मम्मा? जिब्रील ने कुछ परेशान होकर मां को देखा था, जो पिछले कई घंटों से कुछ भी बोले बगैर गुमसुम टीवी के सामने बैठी थी, उसके किसी सवाल का जवाब दिए बगैर, और अब एकदम रोने लगी थी। इमामा ने कुछ भी कहे बगैर उसे लिपटा लिया। इंसान रोता क्यों है? ये आसान सवाल कभी कभार अलजबरा का सवाल बन जाता है। वो 10 मिनट सालार को जैसे शर्मसारी के समंदर में एक बार फिर गर्क कर गए थे। वो आज जिस आखिरी खुतबे के अल्फाज याद आ जाने और दोहरा देने पर अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हुआ था, वो आखिरी खुतबा उसके अपने ज़ाब्ता-ए हयात की अक्कासी क्यों नहीं कर पाया था? उस पर अमल उसकी जिंदगी की तरजीहात में क्यों शामिल नहीं था? याद दहानी थी जो उसे बार बार कराई जा रही थी, तंबीह थी जो उसे दी जा रही थी, जो इरादा नियत था उसे मिशन बनाने के लिए ये जरूरी था। सालार सिकंदर इन 10 मिनटों के बाद स्टेज पर गुमसुम बैठा रहा था।
उसकी जुबान पर अब भी आयात थीं, शुक्र के अल्फाज थे। उस रब ने आज भी हमेशा की तरह उसकी इज्जत रखी थी। उस जात ने इस हाफिज़े कुरान को दुनिया के सामने रुस्वा नहीं किया था, और इस एहसास ने सिर्फ तशक्कुर ही नहीं, शर्मसारी भी बढ़ाई थी। तुम्हें पता है, तुम्हारे अंदर खुदकुशी करने की ख्वाहिश आज भी उसी तरह मौजूद है जिस तरह 17 साल पहले थी। सालार सिकंदर ने लैपटॉप पर आखिरी ईमेल का जवाब देते हुए एक गहरा सांस लेते हुए इमामा की आखिरी फटकार सुनी। बच्चे सो चुके थे और वो होटल के वार्डरोब खोले पता नहीं कितनी बार अपने और उसके कपड़ों को तय कर करके रख रही थी। कभी वार्डरोब के एक खाने में, फिर दूसरे खाने में, फिर से पहले खाने में, और सालार ये सब नोटिस करने के बावजूद लैपटॉप पर ईमेल्स चेक करने और अपने अगले दिन के शेड्यूल को हतमी शक्ल देने में मसरूफ रहा था। और अब जब वो अपना काम निपटा चुका था तो वो इमामा की तरफ मतवज्जो हुआ था। वो परेशान थी, उसे अंदाजा था जो कुछ आज हुआ था। इसके बाद वो उसके ज़हनी तनाव का अंदाजा लगा सकता था। तुम ठीक कहती हो, सालार ने लैपटॉप बंद करके अपने बेड की तरफ जाते हुए कहा। वो 2 घंटे पहले होटल वापस आया था और 2 घंटे से अपना काम लिए बैठा था, और अब जब काम खत्म हो गया था तो वो इमामा की तरफ मतवज्जो हुआ था, जो उसकी खामोशी और बेएतनाई के मुजाहरे पर अब तकरीबन रूहांसी हो चुकी थी। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी क्यों ज़रूरत है और मैं क्यों फिक्रमंद रहती हूँ तुम्हारे बारे में। वो उसके एतराफ़ पर बरहम हुई थी और बेहद खफगी से हाथ में पकड़ी उसकी शर्ट तीसरी बार तह करके रखने की बजाय इसी तरह वार्डरोब के खाने में ठूंस कर उसे बंद करते हुए सालार के बेड साइड की तरफ आई थी। क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं। तुम कोई सुपरमैन नहीं हो कि वो तुम्हारे कमालात देखकर तालियां बजाएंगे, लुत्फानंदोज होंगे। तुम्हें कुछ होगा तो। वो बात करते करते फिर रूहांसी हो गई, बात मुकम्मल नहीं कर सकी। वो गहरी खामोशी के साथ उसकी बात सुनता रहा, सर झुकाकर। फिर उसके खामोश हो जाने पर उसने सर उठाकर इमामा को देखा। वो उसके बिलमुकाबिल खड़ी थी और वो बिस्तर पर बैठा हुआ था। कमरे में लगी हुई लाइट्स की जर्द रोशनी में उसकी सुर्ख आंखें और सुर्ख नाक उसके रोते रहने को जैसे और नुमायां कर रही थी। वो इन्हीं आंखों से नजरें चुराने की कोशिश कर रहा था। ये वो चेहरा और आंखें थीं जो उसे खोजने की सलाहियत रखती थी, बेबस करने की इजाफी खसूसियत के साथ। तुम ठीक कहती हो, जवाब पहले से मध्यम आवाज में आया था, और वही आया था। वो और बरहम हुई। मैं मजाक नहीं कर रही। उसे लगा था जैसे वो उसे हमेशा की तरह जिज कर रहा था। अगर तुमने एक बार फिर ये जुमला दोहराया तो मैं इस कमरे से चली जाऊंगी। तुम्हें मेरी हर बात अहमकाना लग रही है। यू आर राइट। वो इस बार जिज होकर झुलाते हुए हंस पड़ी थी, फिर उसके पास बिस्तर पर बैठ गई थी। आखिरी खुतबा सुना रहे थे, आज तो सारा सुनाते, अधूरी बात क्यों की। वो अब उस पर तंज कर रही थी। हिम्मत नहीं पड़ी, इसीलिए तो कह रहा हूं, तुम जो भी कहती रही हो ठीक कहती रही हो, पहले भी आज भी। वो जिंदगी में पहली बार उसके सामने ऐसा एतराफ कर रहा था। इमामा उसका मुंह देखकर रह गई। गुस्सा पहले भी नहीं था, पर जो गिला था वो भी यकदम गायब हुआ था। पेट्रूस इबाका अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक अमन के लिए लड़ा। वो न्यूयॉर्क की एक सड़क पर अपनी जान बचाने के लिए लड़ता रहा, उन्हीं ताकतों के हरकारों के साथ जिनके साथ तुम खड़े हो और जिनके साथ तुम मिलकर अफ्रीका की तकदीर बदलना चाहते हो। उसने सालार सिकंदर को वो आईना दिखाया था जो उसे सिर्फ इमामा हाशिम ही दिखा सकती थी। तुम समझते हो वो तुम्हें ये सब करने देंगे?
तुम समझती हो मैं ये सब करना चाहता हूं, उसने जवाबन उससे पूछा था, उसी अंदाज में। वो बोल नहीं सकी। सवाल अजीब था। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देखते रहे। फिर इमामा ने पूछा, फिर तुम क्या करना चाहते हो? मैं अपने लिए एक बाइज्जत रास्ता चाहता हूं, अपने लिए, तुम्हारे लिए, अपने बच्चों के लिए। जिस जंजाल में मैं अपने आप को और तुम लोगों को फंसा चुका हूं, इससे निकलना चाहता हूं। लेकिन मैं एक कुएं से निकलने की कोशिश में किसी दूसरे कुएं में कूदना नहीं चाहता, जो इससे ज्यादा गहरा और तारीक हो। वो उसका चेहरा हैरानी से देखती रही। जिस इशू पर वो बहस करना चाहती थी, वो इस पर पहले ही घुटने टेक चुका था। लेकिन जो कुछ वो कह रहा था, वो इमामा की समझ में नहीं आया था और वो समझना चाहती थी। तुम क्या करना चाहते हो सालार? वो एक बार फिर पूछे बगैर नहीं रह सकी। मैं पहला इस्लामी मालियाती निज़ाम बनाना चाहता हूं, जो सूद से पाक हो, लेकिन जो पूरी दुनिया के लिए हो, बाज़ाब्ता, काबिले अमल, और जो उसकी जगह लेने की सलाहियत रखता हो। जवाब इतना गैर मतवक्को था कि वो हैरानी से सालार सिकंदर का चेहरा देखकर रह गई। बोल ही नहीं सकी। वो हमेशा अजीब बातें करता था। वो उसकी आदी हो चुकी थी, लेकिन जो वो अब कह रहा था वो अजीब तरीन था। वो उसकी बहुत सारी बातों पर दमबखुद होती थी, हक्का बक्का भी, लेकिन आज अपनी खामोशी को वो किस कैफियत का नाम देती, इमामा की समझ में नहीं आया। तुम्हें लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा? बहुत देर तक एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते रहने के बाद इस खामोशी को सालार ने तोड़ा था। उसने जैसे इमामा की कैफियत को ही अल्फाज में नहीं ढाला था, बल्कि उसने अपने हर खदशे को भी जैसे सवाल में बदलकर इमामा के सामने पेश किया था। ये सवाल लाशऊर से आया था, यकीन से नहीं, अंदेशे से उभरा था। जवाब नहीं, तसल्ली मांग रहा था। ये काम दुनिया में अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ तुम कर सकते हो सालार सिकंदर। इस बार गुंग होने की बारी सालार की थी। ये जवाब नहीं था, वो एतमाद था जिसकी उसे जरूरत। उसका खून बढ़ा था और शेरों के हिसाब से बढ़ा था। उसने इमामा के चेहरे से नजरें हटा ली। उसके जवाब ने उसे तसल्ली और दिलासे की वो थपकी दी थी जो उसका बोझ हटा गया था। थैंक यू। इमामा की तरफ देखे बगैर सर झुकाए सालार ने अपना तशक्कुर उस तक पहुंचाया था। वो गैर मतवक्को जवाब था। शुक्रिया की जरूरत समझ में नहीं आई थी इमामा को, लेकिन वो उसका चेहरा देखती रही, यूं जैसे मुंतजिर थी कि वो कुछ और कहेगा। तुम्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बिलाखिर सालार ने कहा था। वो हंस पड़ी, यूं जैसे उसने कोई अजीब बात कही थी। तुम मुश्किलात की बात मुझसे कर रहे हो सालार? सालार ने उसे देखा। अंदाज इस्तेहज़ाइया था, पर सवाल नहीं था वो। जिंदगी में बड़े बुरे दिन गुजारे हैं मैंने। उसने एक गहरा सांस लिया। लेकिन वो बुरे दिन मेरी वजह से नहीं आए थे, अब शायद मेरी वजह से भी आए। सबसे मुश्किल चीज यही है मेरे लिए। जो काम मैं करने जा रहा हूं, इसके असरात तुम तक और बच्चों तक आएंगे। वाहिद कमजोर करने वाली शय यही है मुझे। अपने आप पर आने वाली मुसीबतें तो बर्दाश्त कर लेता है इंसान, लेकिन बीवी बच्चों को पहुंचने वाली तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। सालार को ये बात करते हुए वो लम्हात याद आए थे जो उसने वॉशिंगटन में इमामा और बच्चों की जिंदगी और सलामती के लिए उम्मीद और नाउम्मीदी के आलम में गुजारे थे। तुम ये मत सोचो, जो करना चाहते हो वो करो, बाकी देखा जाएगा। जिंदगी इससे बदतर तो बहरहाल नहीं होगी जैसी मैं गुजार आई हूं। बाकी सब कुछ तो सहा जा सकता है। इमामा को इस वक्त ये बात करते हुए अंदाजा नहीं था कि जिन मुश्किलात से सालार खौफजदा था, ये वो मुश्किलात नहीं थी जिनका वो सोच रही थी। वो समझ रही थी वो सिर्फ माली मसाइल के हवाले से उसे मुतनब्बे कर रहा था,
मैं सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुई थी। वो वक्त गुजर गया। फिर एक वक्त आया जब अपनी बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी नहीं कर सकती थी। दूसरों के सर पर मोहताजी की जिंदगी गुजारनी पड़ी। वो वक्त भी गुजर गया। फिर तुम्हारे साथ गुजरे पिछले 7 साल में दुनिया की हर नेमत, हर आसाइश मिली, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूली कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। चीज़ों की अहमियत नहीं होती, वो कभी ना कभी ही मिल जाती हैं। सिर्फ इंसान है जिनका कोई नेमुल बदल नहीं होता, वो नहीं मिलते। वो बात करते हुए रंजीदा हुई थी। तो जब तक बच्चे और तुम मेरे पास हो, बाकी किसी चीज की परवाह नहीं है मुझे। कम ज्यादा मैं सब में गुजारा कर सकती हूँ। उसने सालार को देखा। वो खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। वो उसे हौलाना नहीं चाहता था। ये कहकर के वो और बच्चे भी कभी उससे छीन सकते थे, जैसे उससे छीन लिए गए थे। और हर आजमाइश माल से शुरू होकर माल पर खत्म नहीं हो जाती। लेकिन वो इमामा से अभी कुछ और कहना नहीं चाहता था। कम से कम आज का तनाव भरा दिन उसे देने के बाद वो उसे मजीद किसी खदशे और अंदेशे में मुब्तला करके उसको रात भी सूली पर लटकता नहीं देखना चाहता था। तुम ये सब कैसे करोगे? किसी के साथ मिलकर? इमामा ने बिला आखिर जहन में उभरने वाला वो सवाल उससे पूछा जो उसके दिमाग में किलबिला रहा था। पता नहीं। जवाब अजीब मुस्कुराहट के साथ आया था और बेचारगी वाली एक कैफियत के साथ भी। और वो एक बार फिर उसका मुंह देखकर रह गई थी, लेकिन उसे यकीन था सालार सिकंदर अपने लाहे अमल के बारे में इतना लाइल्म नहीं था जितना उसने अपने आप को जाहिर किया था। ये कहो ना कि तुम मुझे बताना नहीं चाहते। बताने का फायदा नहीं, कम से कम इस स्टेज पर जब हर नुक्ता सिर्फ एक ख्याल और सोच है, इसके अलावा कुछ नहीं। सालार ने कहा और बात करते हुए पहली बार उसकी नजर इमामा के हाथ में पहनी उस अंगूठी पर पड़ी थी जो उसने उसे शादी के तोहफे के तौर पर दी थी। वो बेहद हैरानी के आलम में उस अंगूठी को देखते हुए कुछ बोलना भी भूल गया था। अमेरिका से वापस आने के बाद और इन तमाम हालात से गुजरने के बाद आज इतने हफ्तों बाद वो पहली बार उसके हाथ में वो अंगूठी देख रहा था, बल्कि उसके जिस्म पर कोई जेवर देख रहा था। उसका ख्याल था वो अंगूठी भी उस घर में मौजूद लॉकर में पड़े दूसरे जेवरात के साथ जल गई थी। उस आतिश ज़दगी में और अब इस जगमगाती बेशकीमत अंगूठी को उसकी मखरूती उंगली में सजा देखकर सालार सिकंदर को एक अजीब खुशी हुई थी, नाकाबिले बयान खुशी। उसने इमामा का हाथ थाम लिया। ये कहां से आई? गुफ्तगू का मौजू अजीब अंदाज में बदला था। इमामा हंसी और उसने उसकी हथेली पर अपना हाथ फैला दिया, बड़े जताने वाले अंदाज में। हुमैन की पैदाइश के बाद सालार के वापस कांगो आने पर इमामा को पहली बार उस अंगूठी का ख्याल आया था। जब उसे बिलाखिर यह पता चल गया था कि घर में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जल गया है या लूट लिया गया है। अमेरिकन एम्बेसी के अस्पताल में कयाम के दौरान इमामा को ये याद नहीं आया था उसने आखिरी बार वो अंगूठी कब उतारी थी। उसने आखिरी बार अपने गले में पहनी हुई चेन कब उतारी थी, अपने बुंदे कब उतारे थे। उसका ख्याल था ये काम उसने अस्पताल चेकअप के लिए जाने से पहले किया था, लेकिन सिर्फ ख्याल था, उसे ठीक से याद नहीं था। और वो उसकी वजह एनेस्थीसिया को समझती थी जो उसे सर्जरी के लिए दिया गया था, लेकिन जो उसकी याददाश्त को गड़बड़ाने का बायस बन रहा था। लेकिन आज सालार के आने से 2 घंटे पहले पाकिस्तान के लिए पैकिंग करते हुए उसने अपना हैंड बैग तब्दील करने के लिए उसमें से चीजें निकालकर एक नए हैंड बैग में मुंतकिल करने की कोशिश की थी। और ये वो हैंड बैग था जो अस्पताल जाने से लेकर अब तक उसके जेरे इस्तेमाल था
اور اب کچھ دن پہلے بازار سے ایک ہینڈ بیگ خرید کر وہ پرانے ہینڈ بیگ کے اندر موجود چھوٹی بڑی بہت ساری جیبوں کو کھنگال رہی تھی، اور انہی چھوٹی بڑی جیبوں میں سے ایک جیب کے اندر وہ چھوٹا سا پاؤچ نکلا تھا، اور اسے ہاتھ میں لیتے ہی چند لمحوں کے لیے امامہ کی سانس ہی رک گئی تھی۔ ایک جھماکے کے ساتھ اسے یاد آیا تھا کہ اس نے اپنے جسم پر موجود زیور سرجری کے لیے تیار ہوتے ہوئے اتار کر اس بیگ میں رکھا تھا، اور پھر یہ بیگ ہیڈی کو دے دیا تھا، اور ان تمام ہفتوں میں اس بیگ کو اس نے کئی بار ضرورتاً کھولا تھا، لیکن کبھی بھی اس نے اسے کھنگالا نہیں تھا۔ شاید کھنگال لیتی اگر اس کی زندگی نارمل حالات سے گزر رہی ہوتی۔ ہاتھ سے پاؤچ کو ٹٹولتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکن خوشی سے بڑھی تھی۔ اس کے اندر زیور تھا اور انگوٹھی بھی۔ وہ اس پورے دن کی ذہنی اذیت کو منٹوں میں غائب کر دینے والی خوشی تھی، جو اس لمحے اس پاؤچ کو کھول کر اپنے ہاتھ میں اس انگوٹھی کو لے کر اس نے جو چیز محسوس کی تھی، اور وہ ہیڈی کی ایمانداری بھی تھی، جس نے کئی دن اس بیگ کو اپنے پاس رکھنے کے باوجود اسے ایک امانت کی طرح کسی خیانت کے بغیر امامہ کو لوٹایا تھا۔ وہ شکر کا ایک اور لمحہ تھا امامہ کے لیے۔ اس نے بھیگتی آنکھوں کے ساتھ اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھوں میں دوبارہ پہنا تھا، پھر سونے کی چین کو، اور پھر ان کانوں کے بندوں کو، اور وہ یہ سرپرائز سالار کو دینے سے پہلے ہی بھول گئی تھی۔ اور اب سالار نے اس کے ایئر رنگز، اس کی چین کو نوٹس نہیں کیا تھا، اور وہ اس انگوٹھی پر اٹک گیا تھا۔ تم نے میرے ایئر رنگز اور چین نہیں دیکھی؟ وہ اب اسے وہ دونوں چیزیں بھی ہاتھ سے چھوتے ہوئے دکھا رہی تھی، کسی بچے کی طرح خوشی اور جوش سے، اپنا کھویا ہوا کھلونا واپس اور غیر متوقع طور پر مل جانے پر۔ سالار نے مسکراتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھا، اور پھر امامہ کے یکدم سب کچھ بھول بھال کر جگمگا اٹھنے والے چہرے پر نظر ڈالی۔ تینوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں آیا تھا، وہ چین ڈاکٹر سبت علی کی دی ہوئی تھی، وہ ایئر رنگز امامہ کو شادی کے تحائف میں اس کے ساس سسر نے دیے تھے، اور وہ انگوٹھی جو اس نے اسے دی تھی وہ سکندر عثمان کی طرف سے جائیداد میں ملنے والے ایک پلاٹ کو بیچ کر خریدی گئی تھی۔ ان تینوں میں سے کوئی چیز سود اور حرام کے پیسے سے نہیں خریدی گئی تھی، اور وہ سالار کی طرف سے ملنے والا واحد زیور تھا جو اس کی اپنی آمدنی سے نہیں خریدا گیا تھا، اور وہ زیور واپس آ گیا تھا۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ امامہ نے اسے مخاطب کیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس انگوٹھی کو اسی ہاتھ کے انگوٹھے سے چھوتے ہوئے جیسے چونکا تھا۔ اپنی گہری سوچ سے کچھ حقائق اور ان کا ادراک ایسا شرمسار اور نادم کرنے والا ہوتا ہے کہ انسان چاہتے ہوئے بھی انہیں کسی کے سامنے دہرا نہیں سکتا۔ وہ بھی اس وقت ایک بار پھر اسی لمحے سے گزرا تھا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی کچھ خیال آیا تھا۔ سالار گہرا سانس لے کر بات ٹال گیا تھا۔ اس انگوٹھی کی قیمت کیا ہے؟ پتہ نہیں امامہ کو یکدم اس کی قیمت پوچھنے کا خیال کیوں آیا تھا۔ یہ انمول ہے کیونکہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سالار نے اس کا ہاتھ چوما تھا اور وہی جواب دیا تھا جو پہلی بار اس انگوٹھی کو پہناتے ہوئے دیا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سرشار ہوئی تھی۔ یہ بہت دفعہ پیش کیا جانے والا خراج تحسین تھا، لیکن ہمیشہ نیا لگتا تھا کیونکہ ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ یہ وہ سالار سکندر نہیں رہا تھا جو امامہ ہاشم کو سمجھ نہیں پاتا تھا، اور اسے امامہ کی دلجوئی کرنی نہیں آتی تھی۔ زندگی کے اتنے سال گزارنے کے بعد وہ ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف ہو چکے تھے۔ سکندر عثمان کے گھر آنے والا وہ مہمان غیر متوقع نہیں تھا، ناقابل یقین تھا۔ وہ ان کے گھر کئی بار گئے تھے، ہمسائے کے طور پر، مصالحت کے لیے، تعزیت کے لیے، لیکن ہاشم مبین
जिंदगी में कभी उनके घर नहीं आए थे। आज वो आ गए थे तो उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। वो अब उनके पड़ोस में नहीं रहते थे, वो घर छोड़कर जा चुके थे। उस घर में अब कोई और रहता था और घर बिकने की खबर पर सालार ने बेहद कोशिश की थी कि सामने आए बगैर दरपर्दा किसी और को दरमियान में रखकर वो घर खरीद पाता। वो नाकाम रहा था। हाशिम मुबीन के बेटे अब बहुत ताकतवर थे और हाशिम मुबीन बहुत कमजोर हो चुके थे। उनके दिल में फैसले की ख्वाहिश थी, हाथ में ताकत नहीं थी। जिन प्रॉपर्टी डीलर्स के जरिए सालार सिकंदर उनसे राब्ता कर रहा था, वो भी अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हुए थे। घर टुकड़े टुकड़े होकर बिका था क्योंकि वो बहुत बड़ा था। 8 कनाल का वो घर 3 हिस्सों में बंटकर बिका था और इसके बावजूद उस पर कुछ और केसेस थे जो इमामा की बहनों ने अपने हिस्से के हवाले से किए थे। सिकंदर उस्मान ने सालार की सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया था। वो इस हक में नहीं थे कि वो मतनाज़ा जायदाद खरीदी जाती, खास तौर पर इसलिए क्योंकि वो इमामा के वालिदैन की थी और दोनों फैमिलीज के दरमियान तनाज़ात थे जो सालार के खुद पसे पर्दा रहकर सामने किसी और को रखकर उसके जरिए ऐसी किसी खरीदो फरोख्त के शदीद मुखालिफ थे। खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि सालार के पास इतना बड़ा घर खरीदने के वसाइल नहीं थे। वो कर्जा और उधार लिए बगैर ऐसी कोई खरीदो फरोख्त कर नहीं सकता था और सिकंदर उस्मान जिंदगी में कभी कर्ज और उधार पर अयाशियां और अलल्ले तलल्ले करने के हक में नहीं रहे थे। और अब वो एक लंबे अरसे के बाद जिस हाशिम मुबीन को अपने सामने देख रहे थे, वो इस रऊनत तमकिनत का साया थे जो कभी उनके हमसाए में रहते थे और जो उनसे बात तक करने के रवादार नहीं होते थे। चेहरे पर झुर्रियों का जाल लिए जर्द रंगत, कमर में खम के साथ जो ज़ईफ आदमी उनके सामने बैठा था, वो पहली नजर में उन्हें पहचान नहीं पाए थे। उनकी समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो उनके साथ क्या रवैया रखें। आखिर अब क्या शय थी जो उन्हें खींचकर यहां लाई थी। मुझे इमामा से बात करनी और मिलना है। चंद ही जुमलों के बाद हाशिम मुबीन ने उनसे कहा था। वो यहां नहीं है, सिकंदर उस्मान ने बड़े मोहतात अंदाज में उन्हें बताया। मैं जानता हूं वो कांगो में है, मैं वहां का नंबर लेना चाहता हूं, वहां के हालात खराब हैं। वो ठीक है, उन्होंने रुक रुक कर लेकिन एक ही सांस में सारी बातें कही थी। सिकंदर की समझ में नहीं आया वो क्या कहें। हाँ, वो सालार और बच्चे ठीक हैं। अगर वो तशवीश में यहां आए थे तो सिकंदर उस्मान ने उनकी वो तशवीश दूर कर दी थी। वो फोन नंबर का मुतालबा गोल कर गए थे। मैं उससे बात करना चाहता हूं, एक बार उससे मिलना चाहता हूं। हाशिम मुबीन अपना मुतालबा नहीं भूले थे। मैं इमामा से पूछे बगैर उसका नंबर या एड्रेस आपको नहीं दे सकता। सिकंदर उस्मान ने कोई तमहीद नहीं बांधी थी। मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उन्होंने बहुत थके हुए लहजे में कहा था। आप उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहले ही पहुंचा चुके हैं, सिकंदर उस्मान ने तरकीबा तरकी कहा। वो अब अपनी जिंदगी में सेट है। वो अपने बच्चों के साथ बहुत खुश, बेहद मुतमईन जिंदगी गुजार रही है। आप क्यों एक बार फिर उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं? आपकी बेटी ने पहले ही आपकी वजह से बहुत तकलीफ उठाई है। आप अब उसे छोड़ दें, उसे बख्श दें। हाशिम मुबीन के चेहरे की झुर्रियां यकदम बढ़ी थीं। फिर उन्होंने मध्यम आवाज में कहा, मैं जानता हूं, मुझे एहसास है। सिकंदर बोल नहीं सके। वो उनके मुंह से ये जुमले सुनने की तवक्को नहीं कर रहे थे। बस एक आखिरी बार मिलना चाहता हूं उससे। उसकी एक अमानत है, वो देनी है मुझे।
اور اس سے معافی مانگنی ہے۔ آپ مجھے اپنا فون نمبر اور ایڈریس دے دیں، میں اس سے بات کروں گا، پھر آپ سے رابطہ کروں گا۔ آپ کہاں رہتے ہیں اب؟ سکندر نے اس سے پوچھا۔ ایک اولڈ ہوم میں۔ سکندر چپ رہ گئے۔ ہاشم مبین اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ امامہ کو بتا دیں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، پھر وہ مجھ سے ضرور بات کرے گی۔ اپنی نشست سے کھڑے ہوئے سکندر عثمان ان کے اگلے جملے پر دم بخود رہ گئے تھے۔ کانگو کا بحران اور اس سے پہلے ہونے والے واقعات CIA کے لیے سالار سکندر کو اس لسٹ میں ڈالنے کا باعث بنا تھا جن پر باقاعدہ نظر رکھی جاتی تھی۔ وہ افریقہ میں اب ان کا سب سے اہم کارندہ تھا، ان کے لیے کام کر رہا تھا، لیکن ان کا ساتھی نہیں تھا، ان کے پے رول پر بھی نہیں تھا۔ وہ پہلی بار ایک عجیب و غریب کام میں حصہ دار بنے تھے، شیڈو ورک پارٹنر۔ دونوں ایک دوسرے سے بھی واقف تھے، ایک دوسرے کے نام سے بھی اور ایک دوسرے کے کام سے بھی، اس بات سے بھی کہ دوسرا اس بات سے واقف تھا کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے، وہ مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ورلڈ بینک کی طرف سے دی جانے والی ٹاپ پروفیشنلز کی ٹیم بھی CIA کے انڈر کور ایجنٹس کی ہے، اور پارٹنرز اپنے سائے کی موجودگی سے باخبر ہونے کے باوجود اپنا کام کر رہے تھے، اور کوئی کسی کو دھوکہ دیے بغیر ایک دوسرے کا ساتھی بنا ہوا تھا۔ CIA سالار سکندر کی سیکیورٹی اور افریقہ میں ورلڈ بینک کے پروجیکٹس کو کامیاب بنانے کی ذمہ دار تھی، اور وہ اس رول کو بخوبی انجام دے رہے تھے۔ سالار سکندر ورلڈ بینک، امریکی حکومت اور CIA کے لیے نعمت متبرکہ ثابت ہوا تھا۔ اس نے کانگو اور افریقہ میں ایک بہت نازک صورتحال میں ان سب کو ایک بے حد شرمناک اور خطرناک صورتحال سے نکالا تھا، اور بے حد خوبی اور مہارت سے۔ اس کی تقریر میں اپنے ہی ادارے کی اور سامراجی قوتوں پر کی جانے والی تنقید کسی کو بری نہیں لگی تھی۔ اگر صورتحال کنٹرول میں آ جاتی تو وہ اس سے زیادہ گالیاں کھانے پر تیار تھے، لیکن اگر کوئی چیز سالار سکندر کی تقریر میں انہیں قابل اعتراض لگی تھی تو وہ اپنے مذہب اور پیغمبر کا حوالہ تھا۔ اس نے دین کو آدمیت اور انسانیت کے سیکولر لبادے میں ملفوف کر کے پیش نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے دین اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کا ذکر کیا تھا، اور سالار سکندر ہمیشہ ایک لبرل سوچ والا مسلمان سمجھا جاتا تھا۔ بیٹھے بٹھائے اس کی ایک پبلک سپیچ میں جھلکنے والی مذہبی انتہا پسندی ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ امریکی حکومت اور CIA کو بھی قابل اعتراض لگی تھی۔ وہ افریقہ میں بے شک ان کے لیے سب سے اہم تھا، لیکن کوئی اہم ترین شخص بھی اسلامی سوچ کے پرچار کے لیے ورلڈ بینک کا عہدہ استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ نارمل حالات ہوتے تو وہ تقریر سالار سکندر سے استعفے کے لیے بے حد مضبوط وجہ تھی، لیکن یہ نارمل حالات نہیں تھے۔ ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ امریکی حکومت اور CIA نے بھی سالار سکندر کی اس تقریر سے نظریں چرا کر بظاہر اس کی پردہ پوشی کی تھی، لیکن در پردہ میڈیا میں اپنے صحافیوں کے ذریعے سالار سکندر کو اس تقریر میں مذہبی حوالہ دینے کے لیے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور یہ سلسلہ براہ راست کوریج کے فوراً بعد ہی شروع کر دیا گیا تھا۔ امریکہ اور CIA کو کانگو اور افریقہ میں ہر کارا چاہیے تھا، مسیحا اور لیڈر نہیں۔ وہ ہر شخص کو اس کی اوقات میں رکھنا جانتے تھے، اور اب اس پالیسی پر عمل کر رہے تھے۔ چینلز پر سالار سکندر کی اس تقریر کو موضوع بحث لانے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کے بہت سے دوسرے پوائنٹس کو بھی زیر بحث لانا شروع کر دیا تھا۔ ایک نئی چیخو پکار سالار سکندر کی مذہبی شناخت، مذہبی اعتقادات
اور आमाल के हवाले से शुरू कर दी गई थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे का एक बुनियादी हिस्सा सूद के खिलाफ उनके अहकामात भी थे, जिन्हें मगरबी मीडिया ने बहुत नुमाया अंदाज में पेश किया था, क्योंकि वो उन्हें मगरबी निज़ाम मईशत की बुनियादों को चैलेंज करने वाली सोच और फिलॉसफी लगी थी। वो ये बात अलल ऐलान नहीं कह पा रहे थे कि वो मगरबी नहीं, यहूदी निज़ाम मईशत को चैलेंज करने वाली फिलॉसफी थी। सालार सिकंदर के खिलाफ मगरबी मीडिया में उठने वाला ये तूफान उसे अफ्रीका में और मशहूर कर रहा था, और सालार सिकंदर ने मगरबी मीडिया पर अपनी इस तकरीर के हवाले से कोई वजाहतें, सफाइयां और माजरतें पेश नहीं की थीं। इसका ख्याल था कि उस तकरीर के इक्तबासात को कुछ हल्का करके नए सियाको सबाक के साथ पेश किया जाए। सालार ने किसी बहाने माजरत, वजाहत और सियाको सबाक को अपनी उस तकरीर के लिए पेश करने से इनकार कर दिया था। उसके ऑफिस ने 2 दिन बाद एक सतरी बयान जारी किया था कि सालार सिकंदर अपनी इस तकरीर के हर जुमले और लफ्ज पर यकीन रखते हुए उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और इसे मुकम्मल तौर पर कबूल करते हैं। ये जैसे इस मीडिया के मुंह पर मारा जाने वाला तमाचा था, जो उसकी तरफ से इस तनकीद के बाद किसी वजाहती बयान और माजरत का मुंतजर था। वो वर्ल्ड बैंक का पहला बुनियाद परस्त नायब सदर करार दिया गया था। CIA को सालार सिकंदर को मॉनिटर करते हुए ये अंदाजा हो गया था कि वो किसी इस्लामी मालियाती निज़ाम को कायम करने की बात कर रहा था जो सूद से पाक होता। उनके लिए ये परेशान कुन बात नहीं थी। सालार सिकंदर वर्ल्ड बैंक के साथ मुंसलिक रहते हुए अमली तौर पर ऐसा कोई काम नहीं कर सकता था, और जो ख्वाब वो देखने की कोशिश कर रहा था उसको वो एक ख्याली पड़ाव से ज्यादा अहमियत देने पर तैयार नहीं थे। उनके लिए अगर कोई बात परेशान कुन थी तो वो सालार सिकंदर का ये यकदम सामने आने वाला मजहबी शख्स था, जो उनके नज़दीक अफ्रीका जैसी हसास जगह पर उनके लिए परेशानियां खड़ी करने का बायस हो सकता था। जरूरी हो गया था कि सालार सिकंदर को सिर्फ अफ्रीका ही में नहीं, हर जगह ही मॉनिटर किया जाए, और CIA ने यही किया था। उसकी सरगर्मियां CIA के रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही थीं, और पहली गैर मामूली सरगर्मी जो CIA ने रिकॉर्ड की थी वो इबाका की तदफीन के 3 हफ्ते बाद मस्कत में सालार सिकंदर की समंदर में एक लॉन्च पर 5 लोगों से एक मुलाकात थी, जिसमें से एक मस्कत की रॉयल फैमिली से थी। बज़ाहिर इस मुलाकात को एक गेट टुगेदर समझा जा सकता था। सालार समेत वो 5 पुराने शनासा और दोस्त थे, एक ही यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील थे, मुख्तलिफ कौमियतों और प्रोफेशन से ताल्लुक रखते थे और अपनी अपनी फील्ड के नामवर लोग थे, और इनमें से किसी का भी कांगो और अफ्रीका से कोई ताल्लुक नहीं था सिवाय सालार सिकंदर के। ना कांगो और अफ्रीका से ताल्लुक था, ना ही वर्ल्ड बैंक से, लेकिन इसके बावजूद उन सब में कुछ बातें मुश्तरक थीं। वो सब सालार सिकंदर के हम उम्र थे। सिर्फ एक शख्स मस्कत की रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखता था। इसके अलावा बाकी सब मुख्तलिफ कौमियत रखने के बावजूद अमेरिकन शहरियत रखते थे, और मस्कत की रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखने वाला शख्स भी इस वक्त अमेरिका ही में मुकीम था। वो सब दुनिया के 100 अंडर 40 ग्लोबल लीडर्स की फहरिस्त में शामिल थे, जिनके बारे में ये पेशगोई थी कि वो 10 साल बाद दुनिया के मुमताज तरीन लीडर्स में से होंगे। उनमें से कोई भी बात CIA के लिए परेशान या तशवीश कुन नहीं थी, सिवाय एक आखिरी मुमासिलत के। सालार समेत वो 5 के 5 अफराद मुसलमान थे और बाअमल मुसलमान थे और कुरान पाक के हाफिज थे। CIA ने सालार सिकंदर की सरगर्मी को सिर्फ मॉनिटर और रिकॉर्ड नहीं किया था, उन्होंने इस मुलाकात में शामिल 5 अफराद को भी अपनी वॉच लिस्ट में डाल लिया था। अगले आने वाले महीनों में सालार सिकंदर और इन 5 अफराद के
بہت سارے تفریحی دورے ہوتے رہے تھے، لیکن اب CIA صرف سالار سکندر کی نہیں، ان 5 افراد کی نقل و حرکت کو بھی مانیٹر کر رہی تھی۔ ایک عجیب پر اسرار نیٹ ورک کام کر رہا تھا۔ وہ 5 افراد سالار سکندر سے صرف 5 ماہ اچانک ملتے رہے تھے، لیکن اس کے بعد سالار سکندر کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ 5 افراد اب آپس میں بھی نہیں مل رہے تھے، لیکن وہ 5 افراد انفرادی طور پر ایسی ہی ملاقاتیں کر رہے تھے۔ پیٹرن وہی تھا، 4-5 اپنی اپنی فیلڈ کے ممتاز ترین لوگ، لیکن دنیا کے مختلف ممالک میں، سبھی ایک ہی عمر کے دائرے میں، اور سبھی امریکن نیشنل۔ اور پھر یہ مماثلتیں ایک جگہ جا کر مرکوز ہو جاتی تھیں۔ وہ سب بھی مسلمان تھے۔ ان میں کچھ حفاظ تھے، کچھ نہیں تھے، لیکن وہ سب باعمل مسلمان تھے۔ وہ ایک اسلامی مالیاتی سسٹم پر کام کر رہے تھے، اور یہ CIA جانتی تھی۔ لیکن اس نظام کی شکل کیا تھی، خد و خال کیا تھے، وہ اسے بوجھنے میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے، اور اس کی وجہ صرف ایک تھی۔ اور پزل کی طرح سے منسلک ہونے والے سب افراد کے پاس اس کا ایک ایک ٹکڑا تھا، اور وہ اس ٹکڑے کو اچھی طرح سمجھتا اور جانتا تھا، لیکن وہ ٹکڑا اس تصویر میں کہاں لگتا تھا، یہ صرف ایک شخص جانتا تھا، سالار سکندر۔